Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak terangkan tentang chapter 4 dari segi computing components. So, beberapa objektif overview pelajar akan dapat selepas habis penerangan saya hari ini. So, pelajar boleh baca. Okey. Okey. So, kita lihat dulu inside the case. Okay, so kalau you beli komputer ataupun mobile device, biasanya kita ada casing. Tapi kita tidak tahu apakah yang ada di dalam casing. So, untuk mengetahui apa komponen-komponen ataupun bahagian-bahagian utama komputer ataupun mobile device, kita akan lihat apa yang berada dalam casing yang kita beli itu. Okay, so sebelum ni dalam chapter 1 saya ada ceritakan tentang komputer dan juga mobile device. Okey. Cerita sedikit tentang beberapa input, processing output, storage dan juga bagaimana communicate dalam komputer. So kita lihat ada variety of computer. We have laptop, we have desktop, okey. Kita ada tablet, okey. Kita ada smartphone, kita ada media player, ada kamera, digital camera, we have game device dan sebagainya lah. Okay. Okay, so untuk gambar yang seterusnya ni, ia menunjukkan komponen apa yang ada di dalam desktop dan juga laptop. Okay, so kalau kita lihat dahulu pada desktop, antara komponen yang utama ialah processor lah. Okay, so di processor ni kita ada heatsink. Okay, heatsink ni fungsi dia ialah untuk mengurangkan kepanasan pada processor. Okay, saya akan cerita lebih lanjut tentang heatsink. Then we have video card. Okay, kita ada satu slot untuk video dan juga satu slot untuk sound card. Kemudian kita mesti ada power supply yang utama dan juga kita ada fan. Okay, fan ni ialah untuk mengurangkan kepanasan kita punya komputer. Okay, sebab jika terlalu panas dia akan merosakkan sistem wiring dalam komputer. Then we have memory module ataupun modul untuk storage. Okay, sama juga dengan laptop, kita ada battery for sure. Kalau laptop pun kita ada power supply dan juga kita ada battery sebab biasanya laptop ni ialah mobile component. Kemudian kita ada integrated sound port and circuitry. Kita ada juga untuk sound dan juga kita ada processor for sure. Processor biasa dibantu oleh heatsink dan juga fan. Then we have memory module. Okay, so first kita lihat pada motherboard. Okay, nama pun mother kan, maknanya dia yang utama lah. So, motherboard ni kadang-kadang kita panggil juga sebagai system board. Okay, dia adalah main circuit board of the computer. Dia sangat utama. Okay, so kebanyakan electronic component macam processor ataupun memori biasa dia attach kepada motherboard. Okay, so dalam satu motherboard biasanya ada memori sekali dan juga ada processor. Okay, so dalam motherboard ni ada sekali komponen utama tadi. Okay, so kalau dekat PC, okay, biasanya circuit untuk processor, memory dan komponen lain ialah pada satu computer chip. Okay, so computer chip ni mengandungi integrated circuit ataupun kita panggil sebagai IC. Okay, so dalam IC ni ada beribu-ribu atau beberapa komponen-komponen seperti resistor, kapasitor dan transistor. Okay, so transistor ni biasanya bertindak sebagai electronic switch. Okay, biasanya dia akan open and close untuk circuit bagi electrical charge. Okay, so biasanya kalau lihat sekarang ni pada satu chip ataupun pada satu IC ada berbilion-bilion transistor. Okay. So biasanya chip ni tak pun besar, dia hanya setengah inci besar dia. Okay, so kalau chip yang besar, so mestilah you punya komputer jadi besar kan. So sekarang banyak teknologi yang dah dibuat di mana you punya chip tadi semakin kecil supaya komponen awak semakin kecil tetapi boleh menjalankan pelbagai pelbagai aktiviti lah. Okay. Kerana chip yang kecil tadi, so kita boleh letak di atas satu motherboard. Okay.
Kemudian kita lihat processor. Apa itu processor? Okay, processor juga also called the central processing unit ataupun CPU. So CPU ni dia akan interprets and carries out the basic instruction that operate a computer. Okay. So ada dua jenis processor. Kita ada single core and multi core. Okay, so kalau multi-core processor ni is a single chip with two or more separate processor core. So dalam satu processor ada beberapa processor lain. Okay, multi-core lah. So processor contains a control unit and an arithmetic logic unit. So dalam processor sendiri dia ada CU control unit dan juga ALU arithmetic logic unit. So control unit ni dia akan control proses apa yang berlaku dalam sistem, kemudian ALU akan melaksanakan proses arithmetic. Okay. Okay, so kalau lihat dekat sini pada gambar rajah ni, okay, so kebanyakan kalau lihat semua communicate dengan processor lah, processor yang akan carry out the task. Okay, so you boleh lihat kita ada processor dekat atas ni, so dia ada two way, sama ada dia terima input ataupun dia keluarkan output kepada memory. So memori ni dia hanya akan ambil data dan juga dia akan keluarkan information kepada output device. Okay. Kemudian kita ada storage device. So storage device ni ada in dan out. Okay. So dia boleh dapatkan information ataupun dia boleh instruct you punya data. Okay, sorry. Okay, the control unit. So, apa itu control unit? Control unit ialah component of the processor that directs and coordinate most of the operation in the computer. Okay, so dia interpret each instruction yang dilaksanakan oleh program ataupun apps, and then dia akan initialize action yang sesuai untuk carry out dengan instruction tadi. Okay, so types of internal components that the control unit directs include the arithmetic logic unit, register, buses, okay, dan beberapa komponen lain yang kita akan terangkan lebih lanjut. Kemudian kita ada arithmetic logic unit ataupun ringkasan dia ALU. ALU ialah komponen yang akan melaksanakan selain daripada instruction yang dihasilkan oleh processor, contohnya arithmetic, comparison dan sebagainya lah. Okay, so dia termasuk sekali basic calculation, contohnya addition, subtraction, multiplication, division. Okay, dia boleh compare sama ada data tu lebih besar atau lebih kecil, ataupun untuk timbang sama ada lebih berat atau ringan dan sebagainya. Okay, dia boleh perform calculation. Okay. Machine cycle. So for every instruction, a processor repeats a set of 4 basic operation. Ada 4 basic operation. We have fetching, we have decoding, executing and storing. Okay. So kita lihat pada step yang pertama pada gambar ni. Okay, step yang pertama contohnya the control unit will fetch the calculation instruction and data from the memory. Contohnya you nak buat 100 darab 48. Okay, so first CU control unit akan ambil instruction daripada calculator dan juga data daripada memory. Okay, kemudian step yang kedua, control unit akan decode ataupun ubah nilai calculation instruction tadi, dia akan send instruction dan data juga kepada ALU. So tadi control unit akan lihat, okay, you buat calculation. So dia akan ambil data dan hantar kepada ALU lah, sebab ALU yang akan melaksanakan proses arithmetic. Okay, step yang ketiga, so ALU tadi bila dapat data, dia akan buat calculation pada data tersebut. Kemudian step yang keempat, result tadi dia akan simpan pada memory. Kemudian the result daripada memory akan keluar pada screen of the monitor. Okey, begitulah prosesnya. Okey, so maksud dia fetching, dia ambil instruction dulu, kemudian dia decode, proses untuk translate daripada you masukkan data kepada signal yang komputer faham. Kemudian dia akan execute, dia akan laksanakan proses, kemudian dia akan store. Makna dia store tu maksud dia
tulis result pada memori. Okey, bukannya pada store lah, maknanya dia keluarkan result dekat you punya screen. Okey, kita ada register. Okay, so dia kata the processor also contains register that temporarily hold data and instruction. Okay, so untuk high speed storage location biasa kita gunakan register, dia akan simpan data secara sementara. Okay, register juga is part of processor, dia bukan part of memory, dia adalah part of processor. Okay. So processor ni ada pelbagai jenis register. Okay, dan masing-masing ada storage, function storage masing-masing. Okay, so contohnya dekat ALU dia ada register yang boleh storage data dalam ALU. Okay, dan sebagainya lah. Kemudian kita ada system clock. The system clock control the timing of all computer operation. Okay, so biasanya processor dia akan relies pada quartz crystal. Okay, quartz crystal ni yang menghasilkan system clock. Okay, so komponen yang elektronik untuk menghasilkan system clock ialah quartz crystal. Okay, dia akan control timing of all computer operation. Dia seolah macam you punya heartbeat lah. Heartbeat pada regular rate untuk pastikan badan you berfungsi kan. So sama juga dengan system clock tadi. Okay, so dia akan set operating pada komponen dalam sistem unit. Okay, so each tick equates to a clock cycle. Kita ada clock cycle. So biasanya processor ni dia gunakan super skala lah. Maksud dia boleh execute lebih daripada satu instruction pada satu-satu masa. Okay, the pace of the speed and usually kita panggil dalam gigahertz. Okay, so maksud dia hertz is 1 cycle per second. Okay, so 1 gigahertz equals to 1 billion ticks of the system clock per second. Okay, so biasanya a computer yang operate pada 3 gigahertz, maksud dia ada 3 billion clock cycle in 1 second. So dia boleh laksanakan proses tu 3 billion clock cycle. Maksud dia bila kita buat proses, contohnya you save, you download, you open, proses tu cepat. Okay, sebab dia laksanakan pada satu-satu masa tu dia ambil masa lebih kurang 3 gigahertz billion second. Okay. So semakin tinggi nilai clock speed tadi, so semakin laju dia boleh execute sesuatu proses. Okay. So speed of clock juga is one of the factor yang influence computer performance. Okay. Selain pada tu, performance komputer juga base kepada jenis processor, jenis memory access time, bus clock speed dan sebagainya lah. Okay. Okay, so ini ialah gambar processor. So the leading manufacturers of personal computer processor chips are Intel and AMD. So biasa kalau kita beli komputer ataupun personal computer, kita akan cari dua jenama ni lah, Intel dan juga AMD. Okay. Dan ada jugalah komponen ataupun prosesor lain yang hebat-hebat juga. Kita boleh gunalah. Okey. Okey, kemudian kita ada cerita lagi tentang processor. Okey. So a processor cooling. Okay, a processor chip generates heat that could cause the chip to malfunction or fail. So it require additional cooling. Biasanya processor ni bila dia melaksanakan pelbagai proses, pelbagai instruction, dia akan mudah panas. So untuk elak daripada malfunction, biasanya kita akan tambahkan heat sink. Pada gambar aja boleh lihat ada heat sink dan juga kita ada heat sink fan. Okay. Dan juga kadang-kadang kita gunakan liquid cooling teknologi ataupun kita gunakan cooling pads untuk mengurangkan kepanasan. Okey, biasa ada kipas lah
Okay, so kalau kipas rosak, so dia akan memudaratkan you punya laptop ataupun PC. So pastikan you punya sistem cooling pada sesuatu PC ataupun laptop berfungsi untuk memastikan dia tidak mudah rosak. Okay. So kalau liquid cooling ni biasanya dia gunakan flow of fluid. So macam ada pengaliran air ataupun glycol untuk transfer heat keluar daripada processor. Okay, so biasa untuk komputer-komputer yang besar lah. Kalau cooling pad tadi kita boleh je beli biasanya. Kalau you gunakan laptop, you beli satu cooling pad untuk mengurangkan kepanasan you punya processor. Okay, ada juga biasanya cooling pad ni kita just guna USB port sahaja. Okay, untuk memastikan dia function. Okay, kemudian kita ada cloud computing. Okay, so cloud computing ni sebenarnya kita boleh recall balik hari tu saya ada cerita tentang cloud computing, maksud dia kepada bila dia provide access ataupun resources user menggunakan internet. Okay, so dari segi home ataupun business user biasanya kita gunakan cloud computing untuk accessibility. Okay, di mana data ataupun apps boleh available worldwide from any computer ataupun device dengan internet connection. Yang kedua, kita ada cost saving. Okay, the expense of software and high-end hardware such as fast processor and high capacity memory and storage device shift away from the user. And then kita ada space saving. Okay, apa itu space saving? Floor space required for server, storage devices and other hardware shift away from the user. Kemudian kita ada scalability, provide the flexibility to increase or decrease computing requirement as needed. Okay, so cloud computing ni biasanya ada front end dengan back end connected to each other through a network. Okay, so the front end tu biasanya termasuklah hardware dan software di mana user interact dengan bila dia nak access kepada cloud. Okay, contohnya user nak access resource pada cloud through browser on a laptop. Okay, kemudian backend tu biasanya server ataupun storage device lah. Salah satu contoh cloud computing ni biasanya kita gunakan Google Drive. Okay. Okay, kemudian kita ada data representation. Okay. So, untuk faham macam mana proses proses data yang dilaksanakan oleh komputer, kita kena tahu bagaimana komputer represent data. Okay. So, kalau macam manusia kita berbual ataupun berkomunikate menggunakan bahasa ataupun menggunakan perkataan. Bagaimana pula dengan komputer? So, buat komputer biasa digunakan digital signal. Okay. So, digital signal ni kita ada on dan off ataupun kita menggunakan binary. Okay. So, most computer are digital. So, biasanya kita gunakan binary system which is 2 unique digit iaitu 0 dan 1. Okay. Di mana kita ada bit and bytes. Apa itu bit? Bit ialah nilai 1 digit. Manakala untuk bytes ialah diwakili dengan 8 bit. Okay. Okay, saya rasa yang ni anda akan lihat banyak belajar dalam kursus digital logic. Okay. Kemudian kita ada kat sini, okay, masih tentang bit dan byte. Okay. The circuitry in a computer or mobile device represent the one on or the off state electronically by the presence or absence of an electronic charge. So contohnya kalau on warna hijau, kalau off warna hitam. So contohnya kalau saya ada data 8 bit. So kalau contohnya saya nak masukkan data 01000101. So logik 1 dia akan keluarnya warna hijau, logik 0 dia akan keluar warna hitam. Okay, so ini pada satu single data. Okay, so bayangkan kita ada banyak data. So inilah yang akan berlaku ataupun inilah bagaimana proses komputer tadi communicate. Okay, bagaimana proses komputer.
Okay, so boleh lihat kat sini bagaimana dia convert binary. Okay, contohnya kita tekan satu capital letter T. Okay, contohnya kita tekan huruf T besar, Shift T. Okay, step yang pertama. Okay, dekat keyboard. So, dia akan create satu special code. Dia panggil sebagai scan code untuk capital letter T. Okay, ataupun digunakan ASCII code lah. Okay, untuk step yang kedua, scan code tadi untuk capital T, dia akan hantar kepada electronic circuit di dalam komputer. Kemudian pada step yang ketiga, so electronic circuit tadi dalam komputer akan convert scan code tadi untuk huruf T besar kepada ASCII code. So kalau lihat pada table ASCII, T besar ialah 01010100. So nilai bit tadi ataupun binary tadi akan disimpan kepada binary untuk processing. Step yang keempat, selepas proses, okay, binary code bagi capital letter T akan convert kepada image yang difahami oleh user dan dia akan display dekat screen, okay, ataupun pada output device. Okay, kita ada memory. Okay, memory consists of electronic components that store instruction waiting to be executed by the processor and data needed by those instructions and the results of processing the data. So, ada 3 basic category of memory. Apa basic category untuk memory? Pertama, the operating system and other programs that control or maintain the computer and its device. Yang kedua, application that carry out a specific task such as word processing. Dan juga yang ketiga, data being processed by the application and the resulting information. So, the role of the memory ialah untuk store both data and program. Kita namakan dia sebagai store program concept. So, bagaimana tentang memory? So, each location in memory has an address. Okay. So, a byte is the basic storage unit in memory. So, apabila kita laksanakan instruction, data akan transfer kepada memory daripada storage device dan instruction dan data akan keluar dalam bentuk bytes. Okay, so setiap bytes ada location dalam memori yang mempunyai address. Okay, so address ni kalau kita lihat alamat yang sangat unik lah, tak akan sama dengan yang lain. Okay, so untuk access data ataupun instruction daripada memori, biasanya komputer refer kepada address yang mengandungi bytes of data. Okay, so kalau lihat pada gambar rajah ni, okay, so gambar rajah ni dia nak tunjukkan seat dalam stadium ni biasanya kita boleh wakilkan sebagai address dalam memori, di mana setiap seat ni hanya hold satu person pada satu masa dan juga location atau memori ni akan simpan satu single byte. Dan setiap seat dan setiap byte ada juga yang nilai kosong lah. So ada yang kosong dan ada yang ada nilai. Okay, so maksud dia bit kita 101010. So yang ada yang seat yang telah diduduki oleh penonton ni kita namakan, kita andaikan sebagai logik 1, yang tiada penonton kita andaikan sebagai logik kosong. Okay, types of memory, kita ada 2 jenis memory. Kita ada volatile memory dan non-volatile memory. Okay, so volatile memory dia akan loses its content when power is turned off. Manakala untuk non-volatile memory, dia tidak akan hilang data walaupun power is removed. Contoh untuk volatile ialah RAM, untuk non-volatile ialah ROM, flash memory ataupun CMOS. Okay. So, kita tengok bagaimana program transfer masuk dan keluar daripada RAM. Okay, step yang pertama. Okay, step yang pertama, bila you start your computer, certain operating system file are loaded into RAM from the hard drive. The operating system akan display the user interface on the screen.
Okay, so bila you start sahaja, dia akan ambil data daripada RAM hantar kepada hard drive. Kemudian bila you run you punya browser, apps instruction akan loaded RAM daripada hard drive. Kemudian browser ataupun mana-mana operating system akan beri instruction dalam RAM, kemudian browser akan keluar dekat your screen. So bila contohnya you laksanakan proses PIN dalam step 3 ni, bila you laksanakan proses PIN ataupun you buka PIN, dia akan loaded pada you punya RAM daripada hard drive. Kemudian you buatlah you punya PIN tadi. Okay, so PIN akan keluar dekat you punya screen, dan step yang terakhir bila you keluar daripada apps PIN tadi such as browser, so instruction tadi akan remove daripada RAM, dan browser tadi tak akan keluar lagi dalam you punya screen, tak akan keluar dekat screen. Maknanya you dah pangkah tadi kan, you tak akan keluar balik lah. So bila you on lagi sekali, bila you buka memang tak adalah PIN tadi sebab you dah off. Okay. Okay, so untuk DRAM ni biasanya chip tu mestilah kita kena re-energize constantly. Okay, ataupun dia akan, kalau tidak dia akan hilang dia punya content. Okay, maksud dia dalam dynamic RAM ni biasanya kita letakkan capacitor. So you kena charge dan discharge. Okay, sebab tu dinamakan dynamic. Okay, kalau static ni dia kata chip dia lebih faster, more reliable. Dalam banyak jenis DRAM dia yang paling reliable, dan dia tidak perlu pun di re-energize selalu berbanding dengan DRAM. Okay, so bagaimanapun untuk SRAM ni dia lebih mahal lah compare dengan DRAM. Okay, so kalau lihat kat sini ada jenis-jenis DRAM, variation of DRAM. Kita ada SDRAM, synchronous. Synchronous tu maksud dia mengikut kepada sistem clock. Okay, so dia lebih cepat daripada DRAM lah. So kalau you beli processor yang punya kelajuan yang lagi tinggi, so lagi cepat lah DRAM ni akan memori ni akan disimpan ataupun store ataupun proses dia execute dan fetch data lebih cepat. Okay. Kemudian kita ada DDR SDRAM. DDR ni ialah double date rate SDRAM. So dia akan transfer data double, dua kali instead of sekali. So dia boleh hantar data sekali banyaklah dalam double byte, okay, ataupun dalam nilai yang tinggi lah, lebih laju lah berbanding dengan SDRAM. Then we have DDR2, DDR3 and DDR4. Okay, dia ada generation, second generation, third generation and fourth generation. Okay, so setiap perubahan generation tu dia ubah dari segi kelajuan. Semakin tinggi generation, semakin laju. Okay, kemudian we have Rambus DRAM. Okay, so Rambus ni lebih faster daripada SDRAM. Okay. Okay, so RAM chip ni biasanya kita akan letak dalam memory module dan kita akan insert dekat memory slot. Okay, so kita ada single inline dan juga kita ada double inline. So nak tengok single inline ni maksud dia dekat slot tu nanti akan ada, kalau single inline dia ada satu slot je, satu baris. Kalau dual inline tu maksud dia ada dua kaki chip. So akan ada dua line dekat you punya memory slot tadi. Okay, so you boleh try buka you punya PC, you tengok macam mana dia slotkan memori. Okay, so kalau lihat contohnya dalam gambar ni kita ada LS210, okay, 7125M. Okay, ini ialah dia punya kod IC lah, nama IC lah. Okay, so biasanya untuk you plug dan unplug you punya memori ni, you kena turn off dululah. You turn off, you unplug your komputer. Okay, kalau you guna laptop, you kena remove battery, baru you boleh you boleh install you punya memory module. Kalau tidak you takut kena electric static pula kan. Okay. Okay, memory cache. Okay, so what is memory cache? Okay, so memory cache ni sebenarnya dia speed the processor of the computer because it store frequently used instructions and data. Okay, so dia akan help speed the processor of the computer because dia store frequently used instruction and data. So most
PC hari ni ada dua jenis memory cache. So kita ada level 1 cache and level 2 cache. Okay, so some also ada yang level 3 cache. Okay, so level 1 cache ni biasanya build directly dekat processor chip. So dia dah ada dekat processor chip. So biasanya L1 ni dia kapasiti dia kecil sahaja. Okay, kemudian dia ada L2. L2 ni slightly slower compared to L1 tapi lagi besar kapasiti dia. Okay. Kemudian biasanya current processor ni dia ada Advanced Transfer Cache ataupun ATC. Okay, ATC ni ialah untuk transfer data tadi lebih laju lah. So biasanya jenis L2 tadi dia akan build directly dekat processor. So dalam processor, dekat processor dia dah ada built-in sekali dengan L2. Okay. So processor yang menggunakan ATC tadi dia lebih laju compared to processor yang tidak menggunakan ATC punya proses jenis. Okay. So kalau yang jenis ATC tu dia lagi laju lah. So L3 ni biasanya dia akan letak dekat motherboard, dia separate dengan processor. Okay, L3 dia separate. So dekat processor chip, dia built in sekali L1 dan L2. L3 dia separate chip antara processor dengan RAM. Okay, so dia letak di antara processor dan RAM. Okay, so biasanya L3 ni hanya wujud pada komputer yang menggunakan L2 yang mempunyai teknik ATC tadilah. Okay, so bila processor ni perlukan instruction ataupun processor ni perlukan data, so dia akan lihat memori mengikut susunan. Dia akan tengok dekat L1 dulu, kemudian dia pergi dekat L2, kemudian dia akan pergi dekat L3, kemudian dia akan pergi dekat RAM. Okay, so dia ada delay sikit lah untuk lihat setiap level untuk searching. Okay, so kalau dia tak jumpa instruction ataupun data tadi dekat memory, then dia akan search dekat storage media macam hard drive ataupun optical disk. Dia akan lihat kat situ lah. So first biasanya processor akan lihat dekat L1 dulu. Dia ikut level. Okay. Okay. Kemudian kita ada ROM. Okay, what is ROM? ROM ialah R stand for read, O only, M memory. So read-only memory refers to memory chips storing permanent data and instruction. Okay, dia store data secara permanent. Okay, so biasanya data dekat ROM ni tak boleh modify. Okay, nama dia pun read-only. So you cuma boleh baca sahaja. Contohnya kalau you beli CD movie kan, you cuma boleh baca saja ataupun lihat movie. You boleh adjust movie ke? You boleh update movie ataupun you boleh edit ke movie? Tak boleh kan? Okay? You cuma boleh baca. Itu maksud dia ROM lah. Sebab tu you beli tu CD-ROM nama dia. Okay. So ROM ni ialah non-volatile. Maksud dia content dia tak akan hilang walaupun power remove. So dekat CD-ROM tu walaupun you offkan power, tapi data dekat CD tak hilang. Okay, still you boleh tengok ulang kali lah dekat CD-ROM tu. Okay. So, kalau komputer ataupun mobile device, so biasanya kebanyakan peripheral device ni mengandungi ROM chip. Contohnya ROM chip dekat printers yang mengandungi data, okay, dan sebagainya lah. Okay, so biasanya manufacturer yang menghasilkan ROM chip ni biasanya dia untuk record data, instruction ataupun information on the chip apabila masa dia manufacture the chip. Okay, so dia dah ada siap-siap ROM chip tadi untuk record data. Okay, so this ROM chip kita panggil sebagai firmware. Okay, kita panggil sebagai firmware. Okay, so biasanya firmware ni akan secara permanently return data ataupun instruction ataupun return information, contohnya pada mobile ataupun computer device startup instruction. Okay, tu yang contoh paling senang kita lihat kita punya CD-ROM lah untuk movie tu kan, tu contoh paling mudah lah. Kemudian we have memory yang seterusnya. Okay, kita ada storage yang seterusnya iaitu flash memory. Nama form flash kan, maksud dia flash tu ialah kilat.
Okay. So dia ialah jenis non-volatile memory. So dia boleh erase secara electronically and rewritten. Okay. So kebanyakan komputer memang gunakan flash memory lah untuk biasanya dia untuk hold dia punya startup instruction. Biasanya dia membenarkan komputer tu untuk update contents easily. Okay, dia lebih mudah nak update content. So contohnya macam komputer berubah dari standard time to daylight saving time ataupun masa tu dia content flash memory chip tadi akan berubah reflect kepada masa yang baru. Okay, contohnya kalau you ubah masa kan, so flash memory ni akan terus ubah secara synchronize lah. Okay, so flash memory ni juga boleh simpan data ataupun program. Pada mobile device biasanya kita gunakan flash memory. Contohnya dekat smartphone ataupun media player ataupun printers, digital camera biasa kita gunakan flash memory. So contohnya kalau you masukkan nama ataupun address dekat smartphone contohnya. So flash memory tadi akan store data tadi. Kalau contohnya dekat contact kan you save kan. So flash memory akan simpan data. Okay. So you boleh juga erase contact tadi yang you masukkan contact person ataupun you boleh erase dia punya nama ataupun you boleh edit ataupun rewritten. Okay. Okay, seterusnya kita ada access time. So, apa itu access time? Okay, access time, memory access time ialah amount of time it takes the processor to read from memory. So, berapa masa diperlukan untuk dia baca memori ataupun baca data ataupun baca instruction ataupun baca information daripada memory. Okay, so contohnya access time tu dia 200,000 kali lebih laju daripada access data pada hard disk. Okay, so sekarang ni ada banyak jenis terminologi untuk nyatakan dari segi access time ni. Okay, so kalau you blink contohnya kat sini ialah 10 million operation untuk satu blink. So sekali blink tu dia boleh laksanakan 10 million operation. So betapa lajunya you punya you punya processor ni lah. Maknanya dalam masa satu blink je dia boleh buat macam-macam operation. Okay. So kita ada millisecond, kita ada microsecond, kita ada nanosecond, kita ada picosecond. Okay. So yang paling laju apa? Pico lah kan. Okay. Okay. Biasanya manufacturer ni access time dia dalam megahertz. Contohnya you ada 800 MHz DDR2 SDRAM. Okay, kalau you beli PC contohnya ataupun laptop kan, you tengok ada berapa dia punya speed dia. Okay, so semakin laju semakin mahal sikit lah you punya laptop yang you nak beli tu kan. Makna dari segi access time. Okay, so dia sangat laju lah. Okay, so biasanya kita convert kepada nanosecond. Contohnya access time dia dalam megasecond, so you boleh convert kepada nanosecond dengan divide dengan 1 billion nanosecond dengan 1 megahertz. Contohnya you beli 800 megahertz lah. Okay, so you beli 800 megahertz kelajuan dia, so lebih kurang 1.25 nanosecond. Okay, so semakin tinggi megahertz, semakin faster dia punya access time. Semakin cepat dia baca pada memory. Sebab tu contohnya kalau you nak start komputer. So bila you tekan start, dia terus on je. Kadang-kadang nak start komputer pun lambat kan. So dia perlukan access time untuk baca daripada memory. Okay. Okay. Seterusnya kita ada adapters. Apa itu adapters? Adapters card ialah enhance the function of a component of a desktop or server system unit and or provides connection to peripheral. So kalau kita nak sambung kepada peripheral, biasanya kita perlukan adapter. Okay. So dia ialah additional component untuk memastikan capabilities you punya sistem ataupun you punya komputer ataupun desktop lah. Okay, so biasanya kita gunakan adapter card.
Ataupun kalau mobile ni, kalau you punya handphone, you gunakan USB adapter kan. So dalam tu ada satu card nama dia USB adapter. Okay, supaya you boleh sambung port USB tadi. Okay. So adapter card ni juga kita panggil sebagai expansion card ataupun adapter board. Okay. So dia untuk enhance function komponen tadi. Okay. So ada expansion slot, dia macam socket dekat desktop ataupun dekat motherboard yang akan pegang you punya adapter card ni lah. Okay. So dua jenis adapter card yang popular biasanya untuk sound card dan juga untuk video. So boleh tengoklah types of adapter cards. You have your Bluetooth, MIDI, MIDI, modem, network, sound. Okay. You ada TV tuner adapter cards, jenis TV tuner. You ada USB, you ada video capture dan sebagainya. Okay. Okay. Dua jenis. Seterusnya. Okay. So seterusnya tadi sebelum tu kita ada dua jenis adapter card yang popular. Biasanya kita beli sound card dengan video card. Okay. So biasa sound card ni ialah untuk enhance dari segi sound generating capabilities. Okay, pada sesuatu PC. Okay, so kita kena letak satu adapter untuk sound card lah. Okay, kalau video card tu biasanya kita guna untuk graphic card. Okay, video card biasa kita gunakan graphic card. Maknanya dia convert computer output kepada video signal. Okay, yang dia akan melalui kabel dan monitor, dia akan display dekat screen. Okay. Okay, kemudian kita ada plug and play teknologi. Ni lagi mudah lah. Bila you sambung sahaja pada peripheral, you install sahaja peripheral, dia dah boleh baca. Maksud dia plug and play. Okay, you nak install, bila you plug saja, dia akan terus boleh digunakan lah, immediately begin using it. Okay. Okay, seterusnya kita ada USB. Apa itu USB adapter? So, first kali kita ada USB adapter kerana macam mobile computer ataupun mobile device biasanya smaller size. So, kita tak adalah expansion slot. Okay. So, user ni biasanya dia akan beli USB adapter. Biasanya kita panggil sebagai dongle yang kita akan sambung dekat USB port. Dia akan enhance function of mobile computer ataupun dia akan provide connection to peripheral device. Okay, so boleh lihat pada gambar rajah tu di mana dia sambungkan pada satu USB. Okay, so USB adapter ni juga kita boleh gunakan untuk add memory, untuk communication, untuk multimedia, untuk security, untuk storage. Biasanya kita guna untuk storage. Okay. So USB flash drive ni ialah yang common, jenis-jenis USB adapter yang common iaitu USB flash drive. Okay. Dia biasanya boleh storage lah, ada additional storage capability. As long as you plug, dia terus boleh simpan data. Okay. Okay, kemudian kita ada, okay, so you boleh lihat pada gambar rajah ni. Kemudian kita ada buses. Okay, apa itu buses? Okay, so biasanya bus ni dikata allow the various device both inside and attached to the system unit to communicate with one another. So untuk dia communicate, dia gunakan wired, nama dia bus. Kenapa dikata bus? Sebab dalam tu ada banyak data. Macam bas biasa ada banyak penumpang. So sama jugalah yang ni. Okay. So data bus dengan address bus. Data bus yang bawa data. Address bus yang bawa address. Okay. So bus ni fungsi dia untuk transfer bit daripada input device kepada memori. Ataupun daripada memori kepada processor. Ataupun daripada processor kepada memori. Ataupun dari memori kepada output. Ataupun kepada storage. Banyak fungsi dia. Maknanya dia bersambung-sambung. Untuk sambung-sambung talian sambung-sambung tadi kita gunakan bus. Okay. So biasanya data bus ni untuk transfer actual data. So address bus ni ialah untuk transfer information di mana data akan disimpan dalam memori. Okay. Dia akan pilih kat mana address. So dia akan simpan lah. Okay. So size bus ni biasanya kita panggil sebagai bus width.
Okay, lebar bus. Okay, so dia akan tentukan berapa bit yang komputer boleh transmit pada satu masa. Contohnya 32 bit bus boleh transmit 32 bit dalam satu masa. Kalau 64 bit bus, so maksud dia boleh transmit daripada satu location kepada location yang lain sebanyak 64 bit ataupun 8 byte. Okay, byte sama dengan 1 byte sama dengan 8 bit kan. So kalau ada 64 bit maksud dia ada 8 byte lah. So semakin besar bit yang dia boleh handle, semakin besar bus boleh handle banyak bit, so semakin laju komputer boleh transfer data. Okay, so macam dia boleh guna highway analog kan, macam highway dah kan. Okay, yang tadi bus sekarang highway pula kan. So contohnya kalau one lane highway, dia boleh carry 1 bit. So kalau ada 32 bus, ada seolah seperti ada 32 highway. Kalau 64 bit, macam ada 64 highway, lane highway. So lagi laju lah. Okay. So so kalau biasanya number of memory biasanya dia boleh menerima sebanyak 8 bytes ataupun 64 bit. So biasanya komputer akan transmit dalam separate step. Contohnya dia akan transmit 32 bit once 30 bit and another second dia akan transmit another 32 bits. Okay. So kalau kita gunakan 64 bit bus, so dia boleh transmit dalam single step sahaja, transfer all 64 bit. Okay, semakin besar bit, semakin kurang number of transfer dia perlukan, so lagi laju lah. Okay, so kalau you ada highway yang besar, so you boleh transfer banyak data. Kalau highway you kecil, you nak transfer banyak data, so dia terpaksa transfer sikit. Tu yang jadi lambat lah. Okay. Okay, word size ialah number of bit the processor can interpret and execute at a given times. Okay, so word size ni ialah masa yang diperlukan untuk processor untuk baca dan juga untuk laksanakan instruction. Okay, so biasanya 64 bit processor dia boleh manipulate 64 bit pada satu masa. Okay, so semakin besar word size yang processor yang processor ada, so semakin besar data yang komputer boleh simpan. Okay. So dalam kata lain, dalam kebanyakan komputer, word size ni juga sama dengan bus width, lebar bus. Okay. Okay, so kita ada types of bus. Okay, kita ada system bus, kita ada backside bus, kita ada expansion bus. Selalu kita ingat bus yang kat luar tadi kan. Ni pun dalam komputer pun kita ada bus. Okay. Okay, a system bus also kita panggil sebagai front side bus, FSB. Okay, so dia ialah part of motherboard and connect kepada processor tu kepada main memory. So system maksudnya dia sambung dekat processor dan juga main memory utama. Kalau backside biasanya dia sambung daripada processor kepada cache. Okay, cache memory tadi. Kalau expansion bus, dia akan membenarkan processor communicate dengan peripheral device. Okay, device-device yang lain lah. Device secara device peripheral. Okay. Okay, kemudian kita ada power supply. Macam mana power supply kita punya laptop ataupun kita punya PC. Okay. So kita ada desktop power supply ataupun kita ada laptop AC adapter. Kita tak panggil laptop power supply. Kita panggil laptop AC adapter. Okay. So biasanya kita akan sambung kepada wall outlet AC power kepada DC power. Okay. So motherboard yang berbeza ataupun komputer yang berbeza akan memerlukan nilai watt yang berbeza bagi sesuatu power supply. Okay, so power supply yang masuk dekat you punya komputer tu ialah nilai yang sesuai lah untuk you punya komputer. Okay, so biasanya kita ada built-in power supply. Okay, dan juga biasanya ada kipas. Kalau lihat pada gambar rajah ni ada macam belakang tu ialah kipas untuk membolehkan power supply tadi cool down. Okay. So ada juga yang boleh ubah you punya speed fan ataupun dia boleh
ikut pada temperature. Fan tadi berubah ikut temperature. Kelajuan fan tadi mengikut temperature. Okay. So biasanya untuk yang komputer baru ni dia memang dah ada fan lah yang dekat dengan certain komponen lah. Contohnya dekat processor dah ada fan, dekat hard drive, dekat ports. Okay. Ada juga user yang install fan tu sendiri untuk elakkan daripada berlaku heat, overheat pada you punya komponen. Okay. Okey, kemudian kita ada laptop AC adapter. So biasanya kadang-kala untuk peripheral device macam kabel modem ataupun speaker ataupun printer, biasanya dia ada AC adapter. Okey, di mana dia menggunakan external power supply. So untuk komputer ataupun printer contohnya, awak akan sambungkan printer kepada power supply kan. Maknanya you punya laptop pada power supply, printer pun pada masing-masing punya power supply ataupun adapter. Okey. Okey. Kalau macam mobile computer ataupun device, dia boleh run sama ada guna power supply ataupun bateri. Okey. So biasanya bateri ni ialah rechargeable lithium ion batteries. Okey. So yang biasanya yang kalau mobile device dan komputer yang ultra thin ataupun yang sangat nipis tu biasanya tak ada removable battery. So baterinya biasanya dah termasuk sekali dekat you punya handphone. Contohnya kalau you beli handphone yang nipis-nipis tu kan, dia dah built in sekali bateri. So you tak boleh buka lah bateri dia. Okay, kalau you perasan lah. Okay, dia dah built in. Sebab kalau yang jenis boleh buka tu maknanya dia tebal sikit. You punya handphone tu tebal sikit. Ataupun laptop you tebal sikit. Di mana you boleh buka, cabut bateri dan sebagainya. Okay. Okay, mobile computer and device can run using either a power supply or batteries. Ni yang saya cerita tadi. Batteries typically are rechargeable lithium ion batteries. Okay. So summary daripada chapter ni, okay, so you boleh baca, kita lihat beberapa komponen di dalam komputer dan mobile device, types of processor, kita ada cooling method dan sebagainya, kita boleh lihat cloud computing ataupun kita lihat macam mana proses memori, fetch dan execute data, kemudian kita lihat adapter, buses, power supply dan bateri dan juga cara untuk penjagaan kita punya komputer dan mobile device. So macam mana kita nak protect screen, replace contohnya kan. Okay. So yang you perlukan ialah you kena selalu backup data. Okay. So kalau you tengah charge, you pastikan you turn off. Okay. Mobile device masa you sambung kepada power supply. Okay. So protect your hands ataupun your eyes sebelum kalau you punya handphone kalau pecah dia punya kaca, so pastikan you protect your hands, protect your eyes daripada terkena pada kaca-kaca dan sebagainya. Okay. Masa okay, contohnya kalau you nak unpack new screen ataupun pastikan you sambung pada kabel yang sesuai dan sebagainya lah. Okay, so adalah beberapa screen cara protection untuk you penjagaan you punya screen untuk komputer ataupun untuk mobile device. Okay. Okay, so saya rasa itu sahaja. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, terima kasih.